বয়স গলানি করিবি কিস থর থর সুকল কেশ পড়িলে উঠে চালি ন পারি চালিলে মারুছি এবে বোধাই দারুণ বিধাতা এই কালকু কলু এ অবস্থা। নাতুড়ি কଣ କରିବି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ମୁଁ ଖସି ପଡୁଛି ପଡିଲା ଉଠୁଛି ମାରୁଛି ଧାଇ ପେଲି ହଉଛି ଟିକେ ଚାଲି ଗୋଡ ହାତ ଚଳୁନି ତଥାପି ମୋର ବାହାବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଭଗବାନ ରାମ ଥିରିକିରି କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚମକିଲେ କହିଲେ ଭାଇ ଆପଣ ପରା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆପଣ ଏ ଅବତାରରେ ଏକ ପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ସୀତାଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଇଏ ଝିଅ ପିଲା ଅବିବାହିତା ଝିଅଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ତଥାସ୍ତୁ ବୁଢୀଙ୍କି ତଥାସ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଲେ ଶୁଣ ତୁ କାହିଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ ମୁଁ ଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ କଣ ହଁ କରୁଛି ନା ଆଉ ବଲ୍ଲଭୀ ଏ ମାନେ ଏବେ ଦ୍ୱାପରେ ବ୍ରଜେ ରହିବି ମୁଁ ହିଁ କଂସ ଡରେ ବୃନ୍ଦାବନରେ ବରାସ বলবি দে একা মৈথিলী কহিবি গোপীনাথ নামকু কহিবি বলে উপেন্দ্র বোধি গলে তাইকু কহিবি গোপীনাথ নামকু কহিবি। ଏମାନଙ୍କୁ ବରଦାନ କରିଦେଲେ ଏବେ ସିନା ଏକପତ୍ନୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଏମାନେ ମୋ ବଲ୍ଲଭୀ ହୋଇବେ ଏମାନେ ମୋ ସହିତ ରାସ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବେ ମୋ ଅଙ୍ଗସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବେ। କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତି କଣ କହିଲେ ଯେ ଯଥା ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ସ୍ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟ। କହିଲେ ଅର୍ଜୁନ ମତେ ଯିଏ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଡାକେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଲଭ ହେଇଥାଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ହେଇଥାଏ। ଯଦି ବଲ୍ଲଭ ଭାବରେ ମତେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆରେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଏମାନେ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବିନି ବୋଲି ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି ଇଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ। ଏମାନେ 4000 ଆସିଥିଲେ ଯୋଉ 16,000 କନ୍ୟା ଆସିଥିଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ 4000 ହଉଛନ୍ତି ଋଷି କନ୍ୟା 4000 ହଉଛନ୍ତି ଦେବ କନ୍ୟା 4000 ହଉଛନ୍ତି ନିତ୍ୟ କନ୍ୟା 4000 ହଉଛନ୍ତି ଏ ଜନକପୁରୀର କନ୍ୟା। ये 4000 हिसाब पाइले जो आसते कौटी रासकू 16,000 कन्या आसते आउ 4000 शुणु से ऋषि कन्या जिते दंडकारण्य राम जाऊे मुनि ऋषि मैंने कहले कौन कले राम को आकृष्ट करवा मो बोली बहुत समय पड़े सुंदर भाव लिखाई जे बोलिए जटारे सब बेड़ी कले फूल नहीं कोशिले बहुत जो आहुति यज्ञर विस्मरिले स्वाहा आद्य अक्षर यज्ञ आहुति होती स्वाहा कहीकि राम को रूप को जो चाहे हाथ इे ये एडे सुंदर पुरुष देखिकी कहते आद्य अक्षर को विस्मरी गले स्वाहार आद्य अक्षर है स्वा एटा विस्मरिले मैंने कौन कहले केड़े सुंदर पिला भगवान कहले बड़ असुविधा है लाउ तुम्बा को आनिक बक्षरे दे बक्षज कर घोड़े सब कहले आमको स्त्री भाव देखले काले ग्रहण करेंगे भगवान मन मन वर देते कहले तुम सब आसब 4000 ऋषि कन्या ये आसते कन्या होकर आसिले ये रास करते 4000 थे नित्य कन्या किए से भगवान को गोलोक धाम एटी जमी लीला करते अनवरत लीला चलती बर्तमान भी लीला चलती सब समय नित्य कन्या मैंने कहले कहले प्रभु आपण तो धराधाम को जाऊँ आम ये आपन को छाड़ी कमी एकुटिया रोले पलि आस आस वृंदावन को आस सी रास क्रीड़ा हम मो सहित खेला कर ये 4000 थे नित्य कन्या 4000 थे देव कन्या देवी माने भावुले देवकन्या माने भावुले आम कौन माने भगवान को आराधना करूँ भक्ति करूँ आम कौन भगवान को अंग संग लाभ कर भगवान का तुम भी आस ये 16 सहस्र गोप नारी मोते बरिले तप करी
ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁରା ବିଶ୍ୱାସ ତେଣୁ ମୋ ଭକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲେ ଆପଣ ରାସ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି। ରାସକୁ ଅନେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। ଗୋଟେ ରାସ, ଗୋଟେ ଶେଷରେ ହଉଛି ମହାରାସ।